तो हेलो गाइस वेलकम टू द एएस गैजेट स्टोर आज मोहन वीडियो लेना है बिलो 10000 जुल्ला हाते 10000 আছে আইবি এএস গেজেট স্টোর লুই যাবি ফোন 10000 এর নিচেতে আজি ফোন পুরো দেখাই দিয়েছে আপনাকে বিলো 10000 আইবি ফোন স্টার্টিং করো Redmi 8 4GB RAM 64GB internal condition next new price থাকে only 5000 next যাব মই Redmi Note 5 Pro 4GB RAM 64GB internal condition next new पूरा केबल पाओ 3 days टेस्टिंग वारंटी पाओ अपने के एएस गैस वाला बिल पाओ प्राइस থাকে only 5000 नेक्स्ट मुझे अपने के Infinix Hot 10 Pro Hot 10 Play अपने के 4GB RAM 64GB इंटरनल कंडीशन फोन ला साइज सभी फिंगरप्रिंट থাকে 5500 only तुला नेक्स्ट मुझे अपने के Note 4 अपने के जाओ 3GB RAM 32GB इंटरनल only 4500 कंडीशन नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट मोहन जाओ अपने के Poco M3 येलो कलर कंडीशन एकदम ब्लैक और येलो अपनी আছে फोन ला साइज সাইজ भी ডাঙৰ আছে Poco M3 4GB RAM 64GB internal condition next new price থাকে only 6000 next मुझे अपने के Redmi 9 4GB RAM 64GB internal condition साइज फिंगरप्रिंट विथ फिंगरप्रिंट থাকে केबल पाई जो अपने के प्राइस থাকে अपने only 6000 next मोहन अपनी जाओ Realme C25 4GB RAM 64GB internal price থাকে only 6000 তুলাবি বেশি ভালো অফার আইনা আছে ভিজিট করবি এএস গেজেট স্টোরে Realme 3 Pro 4GB RAM 64GB internal price থাকে only 5500 condition next new next মই আপনি কে যাব Realme C11 232 price থাকে আপনি কে 5000 condition ফোন লা সাইজ ডাঙৰ আছে তো প্রাইস भी ঠিক ঠাক আছে next মই যাব আপনি কে Realme C2 আপনি কে 2GB RAM 32GB internal only 4500 তুলা next Poco F1 628 Poco F1 with fingerprint double camera আছে gaming phone last time 7500 থাকছে this time কুড়িয়েছে আপনি only 7000 next মই আপনি যাও Vivo লা best phone size চাইলবি condition চাইলবি Vivo লা তো আপনি থাকবো Y20A 3GB RAM 64GB internal only 6500 তুলা condition next new size চাইবি phone লা next মই আপনি যাও Redmi 8A আপনি 2GB RAM 32GB internal only 4000 তুলা next मोहन जाओ अपने के Redmi Y2 condition next to new only 4500 3GB RAM 32GB internal next मोहन जाओ अपने के Realme 7i 4128 only 7500 condition size with fingerprint camera size condition next to new next मोहन जाओ अपने के Vivo Y12 condition next to new 5500 only 3GB RAM 64GB internal next मोहन जाओ अपने के Realme 6 best phone selling phone আছে Realme 6 4GB RAM 64GB internal condition next to new fingerprint याद अपने ये पाई जाओ only 6000 4GB RAM ला next मोहन जाओ Oppo A16 इमान clean condition दे अपने ये 4GB RAM 64GB internal condition next to new price तक only 6500 दुल्ला next मोहन जाओ अपने के Realme Note 9 Realme Note 9 4GB RAM 64GB internal with fingerprint sensor price है अपनी के only 6000 दुला 4GB RAM ला next मोहन जाओ अपनी के Poco M2 Pro 6GB RAM 64GB internal only 7500 इधर फिंगरप्रिंट अपनी के साइड पे पाई जाओ next है अपनी मोहन जाओ अपनी के Redmi 9 Power 4GB RAM 64GB internal price drop in আছে only 6000 ले लीजिए अभी तो next मान जाओ Poco M2 कैमरा साइज में फ्लैश लाइट टाइप अपनी सेंसर टाइप अपनी फिंगरप्रिंट पाई जाओ Poco M2 दे 6GB RAM 64GB अपनी ये टाइप 6GB RAM 64GB ना only 6000 तुला next मान जाओ अपनी के Redmi Note 8 most selling phone in AS Gazette store Redmi Note 8 3GB RAM 32GB ना अपनी ये पाई जाओ only 5500 थे next मान जाओ अपनी के Redmi Note 7s 4GB RAM 64GB internal condition next new only 5500 तुला next मोहन जाओ अपनी के Oppo A31 condition salary एकदम bluish আছে আপনি के एकदम আপনি के like rainbow color 4GB RAM 64GB internal condition next new price থাকে আপনি only 6500 तुला next मोहन जाओ अपनी के Xiaomi Redmi 9A अपनी के 2GB RAM 32GB internal condition next new price থাকে আপনি के only 4500 तुला next मोहन जाओ अपनी के Redmi Note 8 4GB RAM दे जाया से दिया last time 3GB कुछ में 4GB RAM 64GB internal condition next to new camera position सर्विस फिंगरप्रिंट येते पाई जाओ अपनी के display quality भी भाल
प्राइस থাকবে আপনি only 6000 4GB ला नेक्स्ट মহান যাও আপনি Realme XT 4GB RAM 64GB internal only 7500 condition next to new brand new condition next মহান যাও আপনি Redmi Note 10 Pro Max 6GB RAM 128GB internal price থাকবে আপনি only 10000 দিলা नेक्स्ट মহান যাও আপনি Xiaomi 11 Lite কাস্টমার কান বিচার আছে 11 Lite লুইনা আইবি তো লুইনা আইনা আছে 4G ফোন আছে আপনি 8GB RAM থাকবো 128GB internal থাকবো প্রাইস भी एकदम রিজনেবল রাখা আছে পাতলা স্লিম ফোন আছে তো only 10000 দে नेक्स्ट মহান যাও Realme 8 8GB RAM 128GB internal condition dare to leave আছে condition next to new 8GB RAM ला only 10000 দিলা नेक्स्ट মহাन যাও Poco X3 गेमिंग फोन दिया है अपनी ये कंडीशन नेक्स्ट न्यू 6GB RAM 128GB इंटरनल ओनली 9500 दिला नेक्स्ट है Poco X3 जैसे तो Poco X2 भी जाओ Poco X2 अपनी ये 6GB RAM 128GB इंटरनल ओनली 9000 दिला नेक्स्ट है मोहन जाओ अपनी ये Redmi 6 128 कंडीशन नेक्स्ट न्यू फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लाइट तक वो प्राइस तक अपनी ओनली 8000 दिला नेक्स्ट है मोहन जाओ OnePlus सेक्शन दे OnePlus अपनी ये 8GB RAM 128GB इंटरनल किमान प्राइस हो अपनी लास्ट टाइम 10000 कुछ ले दिस टाइम 8000 दे लुजा भी दो विद फिंगरप्रिंट नेक्स्ट है अपनी के जाओ मो अपनी के Redmi 10 अपनी के 4GB RAM 64GB इंटरनल प्राइस तक अपनी के ओनली 7000 नेक्स्ट है अपनी के Narzo अपनी के पाई जाओ Narzo 20 4GB RAM 64GB इंटरनल कंडीशन एकदम ब्रांड न्यू ऑल ऑफ स्क्रैचेस ना फोन दे प्राइस तक अपनी ओनली 7000 नेक्स्ट है मोहन जाओ अपनी के Realme C3 4GB RAM 64GB internal only 6500 condition next to new नेक्स्ट है अपनी के मोहन जाओ Xiaomi Note 8 Pro 6GB RAM 64GB internal only 7500 condition next to new तो ये तो था कि मोरा below 10000 ला स्टॉक और मानन कमेंट करन सेक्शन में बोले सैमसंग ला मॉडल लेने आबी S Fold 3 Fold 4 S22 S20 अल्ट्रा ऑन कुरियर से अरेंजमेंट अपनी हन गने जल्दी मोहन अपडेट करो पिक्सल गन भी जल्दी आइबो আছে আপনি সাইজ ভিডিও ব্লগ পুরো হাতে 10000 ব্লগ পয়সা আছে ফিজিক্যালি এস গেস্ট আর লই যাবি চলো থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড নাইট